Dramatičan rasplet porodične drame nakon smrti muzičke legende Andrije Bajića potresa javnost. Dok se na licu mesta prepliću teške optužbe, policijske intervencije, borba za nasledstvo i neverovatni obrti koji ostavljaju bez daha. Kada se zavesa podigla na površinu su isplivali detalji o izbačenim stvarima ispred kuće na Voždovcu, nestaloj bižuteriji, ugovoru o doživotnom izdržavanju, ali i nesvakidašnjem scenariju u aleji zaslužnih građana koji je doveo do potpunog šoka. Šta se zapravo dogodilo izbačenim ličnim stvarima? Kako je emotivna uspomena na zasađeno cveće pokrenula dolazak organa reda? I šta krije tajanstveni ormar? Ostanite uz nas do samog kraja jer detalji koji slede otkrivaju celokupnu pozadinu sukoba i odgovore na pitanja o kojima svi bruje. Pozivamo vas da odmah lajkujete video i podelite ga sa prijateljima i u komentarima napišete vaše mišljenje. Da li ugovor o doživotnom izdržavanju i status zakonite supruge moraju imati apsolutno prvenstvo u ovakvim sporovima? Šta bi vi uradili na mestu male Cane? Dok se svet okreće, iza kulise jedne naizgled idilične ljubavne priče krije se pravi rat za opstanak. Ono što vidimo na površini samo je vrh ledenog brega. Svaka rečenica, svaka izjava, svaka suza koju vidite na televiziji deo je mnogo veće slagalice. Kako to da je ljubav koja je trajala 15 godina, koja je izdržavala sve predrasude, sada zamenjena žestokom mržnjom i sukobom koji eskalira iz dana u dan? Ko su pravi akteri ove drame i šta se zaista krije iza javnih istupa? Ovo je priča o kojoj će se pričati godinama, priča koja razotkriva sve one ružne stvari ljudske prirode koje se bude kada se pomešaju novac, tuga i porodični dugovi. Mnogo pitanja je ostalo bez odgovora, ali mi danas otvaramo Pandorinu kutiju i donosimo vam sve do sada nepoznate detalje. Da li je borba opravdana ili je reč o običnoj pohlepi? Ostavite komentar obavezno i recite nam šta vi mislite. U srcu Beograda na Voždovcu odigrava se priča koja podsjeća na scenario najgoreg filmskog trilera. Porodična kuća Andrije Bajića, nekadašnji dom sreće i ljubavi, postala je poprište sukoba koji je šokirao čitavu javnost. 3 meseca otkako je svet saznao za tajni brak legendarne narodne muzike, protekle su u oblaku medijske pažnje, ali niko nije mogao da predvidi ovakav rasplet. Andrija Bajić je preminuo 7. jula u 89. godini, ostavljajući iza sebe bogatu karijeru, ali i porodični rat koji ne jenjava. Andrija Bajić, legenda čije su pesme odzvanjale širom bivše Jugoslavije, u svojim posljednjim godinama pronašao je utočište u ljubavi prema Svetlani Tomić, publici poznatijoj kao Mala Cana. Bila je 41 godinu mlađa od njega, ali to im, kako su isticali, nije bio problem. Upravo ta ljubav dovela je do najvećeg raskola u porodici. Njegove 3 ćerke, koje je sa prvom suprugom dobio, nikada nisu prihvatile ovu vezu. Osjećaj da su izgubile oca, da su ga prepustile ženi, koja je mogla da mu bude unuka, izazvao je gnev koji se sa godinama samo produbljivao. Prema rečima komšija, Bajić je kuću na Voždovcu prepisao svojim ćerkama još za života, dok je on sa Canom pobegao u vikendicu u devojačkom bunaru, kako bi izbegao svakodnevne sukobe. Ova vikendica je, kako sada ispada, postala još jedan kamen spoticanja. Šta se tačno krije iza tog ugovora o doživotnom izdržavanju o kome Mala Cana govori?
Ugovor o doživotnom izdržavanju je naime poseban pravni posao kojim se jedna osoba obavezuje da drugu izdržava i brine o njoj do kraja života, a za uzvrat, nakon smrti primaoca, stiče pravo na imovinu navedenu u ugovoru. Upravo ovo pravo, kako tvrdi Mala Cana, ona ima na vikendicu u Devojačkom bunaru. Međutim, ćerke pokojnog Bajića osporavaju ovaj ugovor, tvrdeći da je možda potpisan u trenutku kada njihov otac nije bio pri svesti ili da je reč o prevari. Ove tvrdnje su izneli isključivo Mala Cana u svojim medijskim istupima, dok javnosti nisu predstavljene sudske odluke koje bi pokazale da je o tome vođen ili okončan sudski postupak. To je ključni detalj koji će, kako kaže Cana, na kraju rešavati advokati. Haos je kulminirao u nedelju 26. jula, kada su prema tvrdnjama Male Cane ćerke Bajića spakovale sve njene stvari iz kuće na Voždovcu i izbacile ih ispred kapije. Cana je zatekla svoje haljine, cipele, lične predmete, ali ne i saksije sa cvećem na sred ulice. Prizor je bio više nego ponižavajući. Ona tvrdi da joj nije vraćen čak ni nakit, ni bižuterija, a posebno je emotivno vezana za cveće koje su zajedno sadili ona i Andrija na toj adresi. Kroz suze je ispričala da je cveće imalo simboličnu vrednost jer ju je podsjećalo na njega i na sate koje su provodili zajedno, sadeći na terasi i negujući biljke. Kada je primetila da joj je deo imovine za koji tvrdi da je njen nestao, pozvala je policiju koja je obavila uviđaj. Užasnuta viđenim, Mala Cana je progovorila o ovom događaju kroz suze, potresena do srži, i izjavila: "Gledam ove stvari koje su mi bili izbačene. Mnogo toga je ostalo tamo, ali to ćemo rešavati preko advokata. Reč je o vrednim stvarima. Nije mi vraćena čak ni bižuterija. Ja sam po ugovoru o doživotnom izdržavanju nasledila vikendicu u Devojačkom bunaru, a na drugu imovinu takođe imam zakonsko pravo, kao njegova zakonita žena." Ovim rečima Cana je potvrdila da je reč o ozbiljnom imovinskom sporu koji će se rešavati na sudu. Ona čak tvrdi da ima zakonsko pravo na još imovine, sem na vikendicu. Iako prolazi kroz pakao, Mala Cana ne može da se prepusti tugovanju. U Udruženju muzičkih umetnika, čiji je suprug bio na čelu, ona je sada jedino ovlašćeno lice i zvanični sekretar. "Imam mnogo obaveza. U udruženju sam zvanični sekretar i jedino ovlašćeno lice posle Andrije. Bilo da plačem ili ne, udruženje ne sme da trpi. Zato moram da se borim", izjavila je odlučno. Ovaj detalj govori o njenoj snazi, ali i o težini situacije u kojoj se našla. Ona ne samo da tuguje za suprugom, već mora da ratuje za njegovo nasleđe i da vodi brigu o njegovom udruženju, sve dok se porodica raspada pred njenim očima. U jednoj emisiji Mala Cana je otvoreno govorila o svom odnosu sa Borom Drljačom i pesmi "Nagazna mina". Tada je istakla da je upravo Andrija Bajić bio taj koji je napisao pesmu za njih dvoje i da je saradnja bila potpuno prirodna. Godine su prolazile, a Cana je uvek isticala da je Andrija bio njen najveći oslonac, kako u privatnom, tako i u profesionalnom smislu. Kada je pre 15 godina upoznala Andriju, imala je 33 godine, a on 74. Bila je na dnu, razorena i razočarana u muzičku industriju, a on je bio taj koji ju je izvukao iz depresije. Njihova ljubav, kako su mnogi govorili, bila je sudbinska. Čak i njena želja da sa njim ima dete bila velika, ali su, kako je ispričala, lekari savjetovali protiv toga zbog njegovih godina.
Bilo bi to dobro, voleo bih, rekao je jednom prilikom Andrija, ali su na kraju odustali zbog rizika od komplikacija. Ono što je dodatno produbilo bol i izazvalo lavinu reakcija jeste skandal u aleji zaslužnih građana. Andrija Bajić je naime sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Međutim, nekoliko dana kasnije mala Cana je doživjela šok kada je došla na grob. Na istom mestu sahranjena je i legendarna pevačica Olivera Katarina. Cana nije bila upućena u to pravilo aleje, pa je pomislila da je grob njenog supruga pomeren ili da je napravljena greška. Kad nervni slom nisam dobila tamo, uopšte nisam bila upućena kako sve to funkcioniše. Nisam znala za to pravilo aleje. Prilazim grobu i vidim neke nepoznate ljude. Gledam, nije to taj krst, drugo cveće, pomerena ploča. Kad se nisam onesvestila, uhvatila sam se za prijatelja i povikala da nema krsta moga Andrije. Ispričala je kroz suze. Ovaj nemili događaj dodatno je uzdrmao njeno i onako poljuljano njeno emotivno stanje. Dok se borba za imovinu vodi na terenu, mala Cana je otkrila jedan neverovatan detalj iz svog života koji svedoči o njenom ogromnom poštovanju prema suprugu i njegovoj porodici. U svom ormaru, u kući iz koje su je izbacili, držala je sliku Andrijine pokojne prve supruge, majke njegovih ćerki. Ovo je priznala kroz suze, istakavši da je nikada neće skloniti jer je reč o poštovanju prema Andriji. U ormaru držim i sliku Andrijine pokojne žene, iz poštovanja prema mom suprugu. Ni sada je nisam sklonila i nikada je neću skloniti. Znam iz mnogih priča da je bila divna žena. Svi su je ovde voleli u devojačkom bunaru. Ja to poštujem i na grob sam joj odlazila čak i kada Andrija nije mogao. Ja sam išla. Možda to zvuči ludo, ali verujem da postoji sila koja svima nama sudi. Znači ja sam poštovala čak i pokojnu majku njegovih ćerki, rekla je emotivno. Ova izjava je mnoge dirnula jer pokazuje da Cana uprkos svemu nikada nije prešla granicu poštovanja prema porodičnim vrednostima, što je čini još simpatičnijoj u ovoj priči. Odnos sa ćerkama je, kako Cana kaže, bio zategnut od samog početka. Ona tvrdi da su je više puta fizički napale, čak i dok je Andrija bio u bolnici. Sada u bolnici nije bio prvi put da me njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili. Mi smo pobegli od njih u devojački bunar, zato smo se isklonili iz Beograda, zbog njih, izjavila je za medije. Ove reči opisuju život u strahu i konstantnom pritisku. Izgleda da je Bajić uprkos svojim godinama pokušavao da pomiri sve, ali da su strasti bile prejake. Ogroman skandal izbio je i na komemoraciji održanoj u MTS dvorani 10. jula. Mala Cana je potpuno slomljena pred medijima i kolegama doživjela nervni slom. Njeni krici i jecaji odzvanjali su salom. Ona je tada javno progovorila o tome da ne može da kroči u njihov dom u devojačkom bunaru, već da je prinuđena da boravi kod svoje kume. Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu. Andrija, ne mogu da odem u devojački bunar u tu kuću. Ne mogu da uđem dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici. Oni me čuvaju i paze. Jecala je. Tada je otkriveno da se i dalje čeka na datum sahrane zbog papirologije, što je dodatno otežavalo njenu patnju.
Povrh svega na komemoraciji Cana je izazvala haos kada je videla da na platou nema ni jedne fotografije na kojoj su ona i Andrija zajedno. Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili, besno je rekla misleći na organizatore i porodicu. Ovaj propust bio je slučajan ili nameran, dodatno je produbio njeno uverenje da je targetirana i da joj se namerno nanosi bol. Konačno, nakon svih peripetija, sahrana Andrije Bajića održana je 16. jula. Prema izveštajima mala Cana je išla neposredno iza sanduka, neutešno plačući i ponavljajući: "Srećo moja." Ispred su išli unuci i Andrijine ćerke, ali su, kako se navodi, išli odvojeno, što svedoči o dubokom raskolu u porodici, koji se ni na dan sahrane nije smirio. Cana je bila toliko potresena da je, prema rečima Ere Ojdanića, na parastosu želela da se služe 2 žita, što je on komentarisao kao neprimereno, demonstrirajući koliko su i najmanji detalji postali povod za sukobe. Era Ojdanić, bliski prijatelj pokojnog Bajića, oglasio se na komemoraciji i uputio oštre reči maloj Cani, izjavivši da je sve što ona radi posle smrti supruga tužno i ružno i da ne želi nikakav kontakt sa njom. Ove reči dodatno su podgrejale atmosferu i pokazale da se čitava estrada podelila u ovom sukobu. Sa druge strane, bilo je i onih koji su joj pružili podršku, ističući njenu ogromnu ljubav i posvećenost Andriji u posljednjim danima njegovog života. Šta će se dalje dešavati? Odgovor na ovo pitanje leži u rukama advokata, kao što je i sama Cana najavila. U međuvremenu javnost sa nestrpljenjem očekuje da li će doći do pomirenja ili će se rat oko imovine nastaviti. Ono što je sigurno jeste da je ova priča daleko od kraja i da će nas i dalje držati u neizvesnosti. Borba za vikendicu, za lične stvari, za dostojanstvo samo su deo jedne mnogo veće ljudske drame. Da vas pitam jedno. Na osnovu svega što smo do sada vidjeli i čuli i pročitali u medijima, šta mislite? Da li će advokati zaista moći da razreše ovaj porodični haos? Da li će mala Cana ikada uspeti da povrati svoj mir i da dostojanstveno nastavi svoj život? Ili će borba sa ćerkama trajati godinama, isisavajući iz nje posljednje atome snage? Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Obavezno lajkujte i podelite video sa prijateljima i vama dragim ljudima, kako bi i oni mogli da iznesu svoje mišljenje o ovom potresnom slučaju. A vi u komentarima napišite da li smatrate da mala Cana ima pravo na imovinu Andrije Bajića s obzirom na ugovor o doživotnom izdržavanju, ili mislite da ćerke pokojnog pevača sa pravom brane ono što smatraju očevim nasleđem. Šta mislite o detalju koji je Cana otkrila, da u ormaru čuva sliku Andrijine pokojne supruge? Da li je to iskren znak poštovanja ili deo medijske igre? I na kraju, da li verujete da će advokati uspeti da reše ovaj spor mirno? Ili nas očekuje sudska saga koja će trajati godinama?